Voilà. Bon, Bachite, mais il y a Sibi Mandengo de Kono. Mandengo Mimbe ni Siraba Baragalo ya Aglan, Kata Kato Sibi Commune Bolo. Donc, Kanga et Renafanaï. C'est vrai, Mary Chaman Nana Sibisana Kata Kayoro Ito. Mais à Bay Helito Yorina, à entretien quelqu'un. Aurania Yorolabi. Il faut voir l'état de la place. Bon, donc, ni tiena bi, ka no bogo, ko anga merde to balola bi. No joint, ça c'est Daouda Keita, monsieur le maire. Ni tiena ka monsieur le maire de to balola. Adun fora ko monsieur le maire ko communique à Iriwa. Adun fora monsieur le maire, il te communique janfa. Bon, ni oye tien ye. Monsieur le maire yanga communique. Mais c'est très simple. Politique a kadiko djugo. Mais donc, il faut mandat et Sanduru. Sanduru kono ebe ta dora bena. Fatiente. Ni fatiente no minutara. Minutara e kana olu tunteta. Ni fatiendo minutara. Wala olu tunteta. Olu tumbeto kono de. Parce que fatiende kono. Mais fatiente. Donc bolla uli fangado. Donc ni o make basiye. Aka conseil ou bea yira ka fo. Ate di Moshima ni location te anana forcé kabe yoro di almauma akele folo anya damine folo ayanga 5 hectares mangoro foro plus de 800 pieds de manguier a bébé production na a ko folo ka bodi Dieu merci anyo kele ke oborama c'est en tourni seul ambeka hébergement yoro mi mambolo nanga fama on no loger de kono nanga mokoba on no loger de kono et même encore Sibi n'a pas de cap. Donc, on est capable sur un ni un doudon ben dans la jet, à yoro signalé, comme au capouille, ni capou dans la dron, on est capable placable là. Au yoro de détoffler allemand m'a tourné à monsieur le maire que l'on fait. Un contrat, ça dit indéterminé dans tes contrats minants. À vie, c'est un contrat à vie, à de papier nika, pour donner ça aux Allemands. Et au Kama, yoro ton kain. Donc, en anamunga, il m'a saraka yoro be walaga. Ka tolu bobo ka da ka fembe tout ça tout ce qui est serré dedans aya be walaka ka da bon oshima juguya amba don ale tate commune parce que abena domina ni doro même do commune ngona wa je me rappelle mba na to don fene wa ba kalama mais au vidéo wera wi sona nana to mina ba don mais ay be janfa ka kongani janfa sona kongani ngade ite songani ke sibi kona ya. Mais c'est simple. Conseil ou quoi, nous, ça c'est les élus communaux, ou le co à teke. Donc, oui, élection qui est mairie qu'on a une union entière, mais nous avons teke au tcharani avec un mouvement nous avons. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore comme stratégie? En allant munke au coffre. Aya ye ka for solution faut être nablé. Ça dit, n'intena dit allemand de ma. Au le co, Michel le maire, tu m'as bien en fait un bedi allemand mawa. Anga yoro kelembe hotel yara nyeshin do yoro mima yo di almauma amma fuifo dutilanga wera nana kay deme ola yo di almauma ante almango contrôla nante ma almango contrôla yo yoro folo min di o te di yere achit te di mais koke comme me saka commune nafa et la route be commune yirwa mais ne be commune chidun bon anana stratégie je me monter ako bon ngado moko kanu wari minu te baraga yolu sanwari mais anga foli bu ya alisa ala ku ke baraga la sono domina makaro mi me dawlu d'ici là dugu deunde yake mais monsieur le maire nana duga ni wa tantande 50 000 donc au cas mena ka signer pour voter au pour donc au 50 000 fana dira uma do yu ban uma mais mo minu sona ku ko commune janfa a belisi be molo ya. Tous les conseillers, mais c'est pour vous prévenir. Ayabla, une vidéo de Ayabla, nama bla nana zeni wala okajuguni. Parce que fin flado, ni cheni ni ma couche me be praoume. Anta de sibiye. Sanduru de yaula do merikono. An woni ba kono de bada. Atna saka commune ni chigatao. Donc diagoya nous on va défendre nos droits. Amanga hake amanyini. Au follow
Daouda Keita il est mis une allemand il va donc tout quoi voir douma sinon il va tout l'abandon. Il a été soutenu encore par son deuxième adjoint Debrois. Debrois ni ma fli sibi jigi baye e dien wona yampi je suis père lobe sibila ou Brahma parce que avant qu'on allait saler choube se ka ko do nyana bo aramaden kembe sibian ou nyana mat se ka nyana bo Debrois wallahi il salé choube se ka ko do nyana bo nyana mat chama be se ka nyana bo mais ala e fembe ke e minte miri ala e fembe ki dugu wa dana min bika ijija ikato dana ni kofe ika dofara dugu ka dana ka ika yira sibila ki sibikai ika sa sibi no pour les cadiner. Donc il ne faut pas les accompagner dans ces activités là. Quand tu mère konina quand da na maçon il sembola Asamana est joint au de Sali la troisième adjointe au maire Asma Sali Sali anga jate minasa ebe ke maire dominant et miri ou ali conseiller ebe ke troisième maire troisième adjoint dominant et miri population d'État dugudenw de État a tse ka kɛ ala ye ka fɔ k'aw bɛ tila ka ko kɛ o dugudenw ɲɛnamaw aw tɛ kɛ ala ye aw mana ni yan ye aw tɛ taa n'a ye la place n'est pas pour vous a ye sabali Soumaïla Kamara n'u b'a fɔ ma Garan Kodem Soumaïla Garan cɛ Garan ye ne jigi tigɛ dɛ ne hakili la sibi dugutigiba den dɔ ye hali sa ye faw de bɛ nin yɔrɔ ni kɛlɛ la yɛrɛ woloya ni hɔrɔnya kelen don dɛ i t'i kɔfile i fa la dugutigiba den de ye tu dois être la personne à faire ce combat e de kan ka wuli maaw ka tugu i kɔ ka ni kɛlɛ kɛ mais Garan 1000 kama e ye 1000 minɛ e sɔnna ka 1000 minɛ k'i ka dugu janfa 50 000 1000 k'i ka dugu janfa monsieur le maire i y'an jigilatigɛ i la Banjugu Keita de l'RPM Sagele Banjugu ne taara Sagelekaw bɛɛ ko k'u bɛ e kɔ mais Banjugu ni problème bɛ Sagele da la ko Sibi de bɛ Sagele janfa Sibi t'a kɛ mais 1000 kama e bɛ bɔ Sagele k'i bɛna janfa don Sibi yan 50 000 Banjuguba Sagele Banjuguba i ye erreur kɛ dɛ 1000 k'i bɛna janfa don Sibi yan 50 000 mais ni problème de tun bɛ Sagele Sibi ka t'a kɛ an ka miiri dɔɔni sa Adema Issa de l'RPM. Ah mais Issa, Sabali, tu es la personne le mieux placée au mosquée quand une idée dégagée Kaboué. Et puis tu as du kono, un politicien mire comme toi, un doyen à la politique. Et puis tu as du kono, Kafon Nouné, Abeni combat minani, Ayabla, c'est pas la bonne manière. Ayoroni, Ayaketa, Wallahi, toi seul tu peux faire ça. Mais Adema Issa, mon Itake, tu es un fonctionnaire d'État, tu es bien payé. Et Watan Kama, pourquoi? Njigiri la mon père, Njigiri la toro. Sidiki Bamba Keita, IDD Sidiki, Kinyero. Un mot de fort. Sibi Bey Kelende, Kinyero, Ani Sibiche, Mimbe Alabado Kirabado. Kinyero ni Sibiche. Kinyero ka, Amanga Naka Mord de Meka Chenega Sibia. Wa Sibika Tesseka Wuli, Kabeta Mord de Meka Chenega Kinyero. Ni Fenkelende. Sinon, Ega Idede Nyamro. Ou peut-être contrôle là. Ou nous de méga qui méré. Qui aura qu'au de méga qui méré. Et bien qui aura Janfa. Et bien parti Janfa. Ah, c'est qui Bamba. Nima la Jan Masarente ni kere. Mais ni gati gailare. Arama kone. Kongola asma arama. Arama yera. Ye baraminga nyana. Aramania soro kelene kumbe fanganye na wala eteke meri e merian soro to mina kongola kona mbadon ni kelene kundo wala eteke meri ni soro kelene kumbe merian ni arama eteke meri ina to donendo mais ne bolo kongola ni sibi watanga ma kongola ka de manga sibi ga jamfa watanga ma an fa torno bi anga dugu torle no bi dugu wulle no bi ke e de watamine ka farawo jamfa ke bako njigiri la re Fatoumata Kamara, l'UMRDA. Fatim,
tu as mal fait. Et oui, là, quand politique là, ben il y a eu Kafari, moi, commencé à Canada là. Quand on est muso, on est timide, il y a des gens fidèles. Fatim net seka blanc on a civi camarade dem seka wata mina to mina kaka dugu to dinga kono net seka blanc surtout Fatim ite tuka wata na seguma ika tuka tien ko tuka wata na seguma ya baraka ke to la wata inte funya ikungula ye wata nchamandou madame le maire s'il te plaît nga boya bika wata intala segi Fadama Koulibaly kinyaro baru Baru e choroba a fait ma fa politique war la tensa. Baru a fait ma fa politique war la tensa. E wata biebla adema la. Baru biebla adema kono wata ne kama toi tu viens signer un papier. Baru che. Baru ici là ça. E be sa ni balo chebi. Aw kan ka moye bi manden kono mi me se ka tien ka daguru ya kele baru. Manden kono bi. Manden kono aw kan sa ke mo mi be se ka tien fo bi mais abenya na bo inshallah amena le dondonu video flan na mbaw besoro mais mbaw prévenir folo de ni wata me mi ngona ita wata indi aita sanga mi na ita la segi anga commune ni wata se ka chi wata ta na ita duma akaka horonyata fili kumare mbadon pression de keri kan fili wallahi wallahi fili we pression de ki ga signé sono fili était signé ni signé bagati wallahi ne ba don fili wallahi we pression de ki ka ko ta signé wallahi ma bli ko na ni ala fanga mi de mokoma ma se ka mi la minu pression ki kan ça dit wolu tew ala de ni ke fili to i ka muso yako to i ka dugude yako ibe baramina sibi kono i ba don ne ba don filinga bunya belebele bi yoro à cause de 50 000 francs il y a quelqu'un qui dit gauche il y en a eu balao kanason faut plus refaire taika tuka watanduma abejanye papa Kuroshi ça dit papa c'est pas possible papa et quand ils sont à watamne tu acceptes ça faut pas le faire papa yemanga wata mine hale josuna ibada ka foki chaba goro jolé wata tu dois cracher les 4 vérités aye parti ko bola papa anye kelenya aye ko bala aye duguinta sibi de antai aye duguinta ka parti ko ba kuna duguinka usani parti sabula o de fora fe saba de be no minga usani aramade ifaka usani baga usani ka dugu ka usani papa aye parti blaga duguinta sibi de kain aye sibita Niye mogo minu sera ka watanta mene ka dun ka ira ka fo ku kata ou ka watanduma antoralen do bide wa je vais pas jouer au dos de cuir avec quelqu'un et je ne crache pas aussi mes mots tiens mais no ba fo ay mbalole no modo sinaba van mflene sibi kagala mbalole mbabe sibia nta fo ka tu nta tu ko mekla ka nemu nta ke jamais. Donc mogo minu we watan mina wolu de kunye nunu ye minu ko ku te watan fe ku faso mena se wolu fana ma ay ni tiena na ba fore minu ko ku te watan fe ko fu faso mena le o mogo folo o Idrissa Kamara idede Idrissa sakabala la Idrissa Idrissa ba nga foli biye ni ne faso de nyuma ye wallahi Idrissa nga foli biye ama barnaw Aramaden ni yaka kele damine depuis kele damine folo kase bima awe minga ne badon Idrissa ka de nunu chi ko ate di almama na pero tara do wukan ka war duma mais o benata aw ka dugu ko aw ka horonya ka dambe nga foli ba wire Idrissa Kamara yo ma folo e abe ide la Moussa Flamouri Kamara Jismana Moussa Flamouri nga foli biye Moussa Flamouri ye cheba koro ye kola banay Agneau de fort, trop parler c'est de la faiblesse. Sinon, Moussa Flamouri était malade. Mais il faut que Dougui, il t'a dit qu'on il y a fort Dougui. Wabi, ebe RPM munabi. Si bi bebe ka sa RPM no fait. O de kama neko RPM mo minu ye janfa ke. Ou filaw. Sinon si bi bebe ko RPM, si bi bebe ka sa RPM kele ne no fait.
o dugutigilanga kelen de ko RPM donc RPM kono moko manga sibi dugutigu janfa Musa Flamura anga foli bi umu sinaba flanin sina buba ba umu sinaba ne ba ne tena muso nga foli bi na magala be katani kana dunga nyina ke tiɲɛ fɔbaga ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sera k'i ban 10 na i n'i ka musoya ala k'i sara ani bɛɛ kɛ tan de nin de ye hɔrɔnya ye sinon 10 a bɛ kɔni dɔ kɛ mɔgɔ ye o mais dugu ka fisa n'a ye dɛ walayi dugu ka fisa n'a ye ala k'i sara ni sera k'i ban ma a diyara n ye o ye Umu Sinaba ye ko ye Bakari Kamara Bou Makanjana Bou Francis il a refusé. A ko k'ale bɛ Fransi ye mais a bɛ ka miiri Sibi la Bou Fransi Bou k'ale bɛ Fransi Sibi ko hami min b'ale la bi k'a to Fransi a bɛ ni Ala ni kira cɛ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn Bou sinon Bou n'a y'i diya e b'a fɔ ko a y'o ta 10 in di n ka mɔgɔ dɔ ma yan nɔ an t'i sɔrɔ k'i ma nini yɛrɛ an t'e sɔrɔ k'i ma nini mais i b'a la ko Sibi Bou Ala k'i sara RPM Bou kɔni o kɔfɛ Youssouf Kamara Golo Youssou honorable le député Youssouf Kamara honorable Golo Youssou wala atamine ayo de fo abe tora la bi Sibi ko tora de bi su quoi sinon wari min ba kumbi na jati don Sibi kono mais ako kanga na kanga Sibi jo no be ko jo ni jugu bala ka fa kubo de metu nga Sibi ci isu kanai bolo jigine daga ma unya bila horo unya bila ta ani kofle baraga doron Suleiman Kone nana Kinyaba Kinyaba solo kera horonye nana Kinyaba solo andari la bi andari la shini politique be ketani politique d'abord de kanga dugu ina tanye kanga commune na avancer amadabo dugu chika ma amadabo japakama anga foli bi yesulo RPM solo koni Fafa Keita le premier adjoint au maire Fafa Keita le premier adjoint au maire Koumanfra, il est de Koumanfra, Fafa Keita. C'est un massarin de Koumanfra, un digne de Koumanfra. Qui dit que 4 Janfake. Allez, Sibide, ni ame Koumanfra, Sibide obi. Sibini Koumanfra tche, comme on sait qu'il y a bon yon ko Koumanfra ka dente se ka Sibide Janfa. Fafa Keita anga foli biye. URD Togola. URD Togola. Naba Kanté de Sagele. Naba Ibe Sagele ya akili bilao. Musu yede. Mais ala kisra wata intewa I bala ala kisra emi ban wata na go wata manchago I bala de kibe Sibi fi kite Sibi janfa kite Sibi ka janfa na ba ala kisra I Kanté URD namagan Keita la demain Sagele namagan Keita de Sagele namagan barakera anyaye namagan ajaranye yemi ki ajaranye namagan ala kisra ne o de fosa masaraya de ni ne do aw ni kamaraw cɛ min b'a dɔn a bɛ ni ko ye kamaraw sɔrɔ bi a ye Keitaw sɔrɔ man Sibi kɔnɔ yan ni ko ye Keitaw sɔrɔ wallahi a ye kamaraw sɔrɔ fo ni min tɛ yɛrɛ wolo ye n'a ma a diyara an ye I Keita Adama la Adama Keita petit B le lion le grand petit B nana Kinyaba petit B nana Kinyaba ka jigisɛmɛ yiri petit B andari la tuguni parce que il y a fort watan tel nous millions de kitamine ko Sibi ko ni ame bi aw be bon nana Kinyaba kana o da Sibi ka o kana kare ko Sibi de jolendo mais ni Sibi cira aw be tɛmɛ Sibi kuma petit B a tora ngono I Keita o kɔfɛ mena se belebele ma demsen fitini min ta yɛrɛ ina ta ni Sina Koulibaly IMR2 a Sina Koulibaly monsieur le maire Sina Koulibaly le jeune talentueux Sina Koulibaly minko ko Sibi Sina Koulibaly in David de particulier nano monsieur le maire Sina munaimato David ko munaimato ako ni bane ka to ako ite fagia dugu de janfa iko de ko Sibi ya famu iko de ko Sibi sono ni Sibi ko tunte itumeto David ko mais Sina Koulibaly ala kisra ala kanto nyoye IMR2 Sina Lamine Keita ka Sina
parce que Lamine Keita de ko sina nunu ma ku ka politique ke ka ke tientigi ku ka politique ka bon nafolo ko no sina mana ke ye min ke ye kurubalu be kuna wolo sibiya ye kurubalu ina be kuna wolo sibiya a jaranye donc ni lisi fitinde do falo ka ira maula ka fo sibika usa ni politicien nunu be sibika usa nu be donc anga sibita falo anga soro ka nyira makara ni posiko do sama toro duguni cira ala ka hina mer musala ya take kata al na manyeli ga macheni gede mer musa kumbe sibi fe me kalambali ade asege wallahi kunfinya de asege parce que utara ta du so garola kana ke meri ata do politique mi musa maningado musa kofe debro enana debro ambe kan jigi seme yoro ke tie bere do mais ibe fe ka fili doni mais debro segi ko amogo bila maninga amogo bila debro segi sibika amogo bila debro ke tientigi amogo bila debro sibika amogo bila debro segi debro ya attaque manda fala kata manda flana kan magana na ni matunga ya fere kan magana kunga fere ni matunga ya namara kan magana kuma namara mais ako kale be bo fanga ina tese yama ayi yana koloshi fo ka bambi kan maganga foli bi merci o kofe David enana Dauda inana inali ya manogo yao akaram benyene Dauda imiri na dona dugumi masoila dugumi ngo kutife ki mai dugumi ngo kiye mo juwe dugumi ngo kite kolabana dugumi ngo kiye jafati dugumi ngo kiye tratrier Dauda ala ya ke inana ne bolo iti nimbo dugu ninga o dugu soro da bolo Dauda iti nimbo ninga iti nimbo dugu ninga sa Dauda Dauda nintu video e kayira maninga ula kayira sibika ula ko on de sibika ko on be sa sibi no fe anta la bla marché dugu inter anta la bla marché sinon Dauda ne kume particulier na mba fo renga me particulier na mais Dauda munane boriko imai janfa ka nogima bon c'est pas grave mais biko fe ka ira sibika ne sibika deuna mimbe koka mimbe dugu ngono abega wuli ka jo anga fanga ka kelenye mimbe koka mimbe dugu ngono nini maningo kono nay ala jabi bon debna di almauma abena duma muna alman gouvernement te fo mo ko ne kele wartigi ba kele ndron ko alman ko kana damate te parce que ay wardima eche mais te kuma ka kemaninga ba bla tanto yani video reche